माइक खुला रखिएगा भाई। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस बज़्म गुलिस्तान रसूल के सरपरस्त जनाब चौधरी अदनान इफ्तिखार साहब का। आप स्टेज की जीनत बने। जनाब मलिक मोहम्मद अफजल साहब जो सदर हैं इस बज़्म के, आप भी स्टेज की जीनत बने। जनाब आपको भी मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे बहुत दूर नज़दीक के मेहमान भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनको भी खुशामदीद। जी कर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाह।